receive a scholarship. Lalu saya jelaskan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu kepadanya. And Pastor Nenggolan told the lady about the requirements to receive the scholarship. Dan tidak lama kemudian ibu itu mengirim persyaratan itu. And not long after that, the mother or this lady submitted the requirements. Dan dia katakan, kami perlu bantuan supaya putri kami ini dapat melanjutkan pendidikan di UNAI. The lady said that we need help so that my daughter can continue her study in UNAI. Karena saya mendengar suara ibu itu sangat semangat dan saya yakin dan akhirnya putrinya ini mendapat beasiswa. I listened to this lady and she was so full of spirit. And I was convinced, and so the daughter receives the scholarship. Putrinya ini menyelesaikan pendidikan dari UNAI jurusan perawat. This girl finished her study from UNAI, from the nursing department. Dan sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Advent, Bandung. And now she's working at our hospital in Bandung. Yang kedua, dia telepon lagi. And for the second time, this lady called Pastor Nenggolan again. Kami masih perlu bantuan supaya putri kami mendapat beasiswa. And she said that I need help so that my daughter will receive a scholarship. Dia kirimkan lagi persyaratan itu. And so this mother, this lady submitted again the requirements. Ya, kita masukkan putrinya itu juga kita berikan beasiswa. And so the other daughter receives also the scholarship. Dan putrinya itu selesai juga pendidikan dari UNAI, jurusan perawat dan sekarang bekerja di Jepang. And so this daughter, or the second daughter, graduated from UNAI, from nursing department, and now she's working in Japan. Yang berikut, and the next one. Yang ketiga dan keempat, the third one and the fourth one, datang ke UNAI lagi sekolah, putri ini. And two daughters again came to UNAI to study. Apakah ibu ini masih mau menelepon mendapatkan beasiswa kepada putrinya ini? And so Pastor Nenggolan was wondering whether this lady or the mother is going to call him again to ask for scholarship for her daughters. Itu tidak katakan lagi seperti itu, tetapi dia telepon Pak Nenggolan. Although she didn't say of asking for a scholarship, but the mother called Pastor Nenggolan. Dia katakan, berikanlah pekerjaan kepada putri saya itu. And this time, the lady asked for a job or work in campus for her daughters. Ya, karena ada fasilitas bekerja di UNAI. It's because that UNAI has a program of working students. Dua putrinya ini kerja di UNAI selama kuliah di UNAI. And so the two girls, the two daughters of her, works in UNAI. Dan kedua putri ini telah menyelesaikan pendidikan jurusan atau fakultas ekonomi dan sekarang bekerja di Jakarta dua-duanya. And so the two girls graduated from UNAI, from the economic department, and now the two of them are working in Jakarta. Sekarang ibu ini antarkan lagi dua putrinya datang ke UNAI. And now then this mother bring two girls, two daughters again to UNAI. Sekarang sedang kuliah di UNAI dua-duanya. And now the two girls are studying in UNAI. Tapi mungkin ibu itu sudah merasa berhutang jadi tidak telepon lagi, atau mungkin Pak Nenggolan tidak ada lagi fasilitas untuk membantunya sehingga dia tidak menelepon lagi untuk supaya putrinya ini bekerja di UNAI. This mother felt that she's been asking too much, and this time she didn't call Pastor Nenggolan. Tapi saya lihat dua putrinya ini masih tetap kerja di UNAI. But I saw that these two girls right now are working in UNAI. Mudah-mudahan kedua putri ini selesai jurusan atau fakultas ekonomi. And I do hope that these two girls will finish their studies in Saya kurang tahu angka ke-7. I do not know about the seventh.
Sebab masih, kalau tidak salah, SD atau SMP yang ketujuh ini. Because the seventh child is now in high school. Apakah dia mau hantarkan kuliah di Unai lagi putranya ini? Sebab ini putra. Whether she is going to send her son, the seventh is a son, is a boy, to Unai again to study. Ibu ini sangat percaya akan pendidikan Universitas Advent Indonesia. This lady believes in the education, in the Seventh-day Adventist education here in Unai. Saya kurang tahu saudara, kalau seandainya dia kumpulkan uang sebanyak untuk 4 orang tadi, ya dia kumpulkan, dia dapat uang itu dalam waktu seketika, mungkin dia tidak akan sekolahkan putrinya ini di Unai. I do not know what happened if this lady, she was able to collect enough money for the education of her 4 daughters, whether she is going to send her 4 daughters here to Unai to study. Mungkin dia akan katakan kepada suaminya, maybe she's going to say to her husband, Bapak, tidak usahlah anak-anak kita sekolah, kita buat aja ini modal. Modal kita sudah cukup daripada kita susah-susah. Kita buat saja modal ini. Anak-anak sudahlah, nanti dia akan mencari suaminya. Maybe she's going to say to her husband, let's use the money as something that we can do with our business. Let the children find their own education. Tapi ibu ini, saudara, dia begitu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya dan akan menyelesaikan putri dan putranya ini selesai pendidikan dari Unai. But we know that this mother, she has a confidence in God, that God is going to help her and help her daughters to finish their studies in God's school. Saya sebutkan ciri daripada ibu yang bertelepon ini, tetapi saya tidak akan sebut namanya, bahwa putrinya besok di tempat ini akan menikah. I will not tell the characteristic of this lady, but one of her daughter tomorrow here is going to get married. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, my brothers in Jesus Christ, itulah iman. This is what we call by faith. Itulah kepercayaan. This is what we call by belief. Itulah keyakinan. And this is what we call by confidence. Kalau kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka Allah akan memberikan itu. If we submit everything to the Lord, God is going to provide for us. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mana tahu nanti kami lewat dari jam 12 berkhotbah. My brothers and sisters, perhaps we are going to pass the hour of 12 o'clock. Saya berikan dulu kesimpulan khotbah ini. I'm going to give you first the conclusion of my sermon. Boleh ditampilkan? Ya, inilah kesimpulan daripada khotbah kita pada Sabat ini. This is the conclusion of our message this Sabbath. Saya kutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 96 dan 97. I quoted this one from the book of Mrs. White. Berkata demikian, serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang membingungkan pikiranmu. Tidak ada yang terlalu besar untuk ditanggungnya, karena ia memegang segala dunia. Ia berkuasa atas segala peristiwa pada semesta alam. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu kecil, jikalau itu di dalam pengalaman kita yang terlalu gelap sehingga tidak dapat membacakannya. Tidak ada kesulitan yang terlalu pelik untuk diatasi oleh Tuhan. It says here that submit all your troublesome to the Lord. There is nothing too great for the Lord to handle, and there is nothing too small in our experience of life for God to take care. Kalau kita bertanya kepada seseorang, belum tentu dia akan menjawab, saya tahu. When we ask a question to someone, maybe the person is not going to answer to you, I know.
Suatu kali ada seorang ponakan tinggal di rumah kami. One time there is someone that is staying at Pastor Nenggolan's house. Kalau saya menanyakan sesuatu di mana ada, di mana ini, lebih banyak dia katakan tidak tahu. If I ask something to him, where is this one, where is that one, where is that? Often he answered to me, I do not know. Kalau kita pun bertanya kepada seorang anak remaja, kalau kita tanyakan sesuatu kepadanya, di mana kunci? Dia akan katakan tidak tahu. If we ask to a teenagers, for example, a question, where's the key? And the sudden answer is that I do not know. Lebih banyak dia katakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. The more answers that the person is going to say is I do not know. Namun tidak ada pertanyaan manusia yang tidak dapat dijawab oleh Allah. However, there is no question, there is no human question that God cannot answer. Tidak ada kesulitan manusia yang tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan. There is no difficulty of human being that God cannot solve. Allah akan memberikan jawaban kepada kita. God is going to answer. Saya mempunyai pengalaman saudara tahun 2011 dan 2012. Pastor Nenggolan had an experience in the year of 2011 and 2012. Saya menyampaikan ini saudara bagaimana Tuhan menyampaikan bukan untuk membanggakan diri. I share this one. It's not to be proud to myself, but it is to see how God take care of me. 2012 pada bulan Januari saya mendapat SK dari sekolah di mana kami melanjutkan pendidikan. In January 2012, I got a letter from the school where I continued my education dengan judul disertasi dan saya mendapat SK itu. The letter is the approval of my dissertation topics. Setelah saya mendapatkan judulnya dan SK itu, saya senang, saya pulang ke rumah, saya berdoa di rumah, saya ajak istri berdoa dan anak-anak. When I received the approval letter from the school, I was so happy that I went home and called my wife and my children and we prayed to the Lord. Tapi saudara, ketika kesibukan itu sedang ada dan banyak, jadi sehingga saya tidak begitu continue pergi ke Semarang untuk melanjutkan bimbingan ini. But because of the hectic work that I'm doing here in Unai, I often go to Semarang to continue with this work. Tapi ketika kami pulang dari itinerary dengan Pak Huta Barat, saya pergi ke Semarang, lalu saya menemui promotor saya dan saya katakan rencana-rencana, lalu saya menemukan promotor yang ketiga, lalu dia katakan satu kalimat, apakah judul ini sudah didaftarkan ke LPPM? After my itinerary with Pastor Huta Barat, I went to Semarang and I met with my advisors and my third advisors that asked me whether this topic, my dissertation topic, has been submitted to the research department. Saya katakan, ya belum. Karena saya lihat di dalam surat itu ada tembusan kepada LPPM. Berarti sudah ada itu. Saya katakan kepada dia. I said, no, I haven't submitted to the research department because from the letter, I saw that this letter was CC to the research department. Oh, dia katakan ini harus didaftarkan. But then my advisor, the third advisor said, no, you must register this one, you must submit this one to the research department. Lalu akhirnya saya menghadap kepada ke kantor LPPM, lalu saya katakan, ini SK yang sudah dikeluarkan oleh sekolah, lalu ini judul saya. Then I went to the research department and asked and tell the director, this is the approval letter of my dissertation topic. Lalu kepala LPPM itu berkata begini. And the research director said, Pak Nenggolan, maaf, judul Bapak sudah ada yang membuatnya,
dan sudah wisuda nanti pada bulan Oktober. The director said, I'm sorry Pastor Nenggolan, but this kind of topic, has been done by somebody and that person is going to graduate this coming October. Tapi saya sedikit berergu dengan dia. But then Pastor Nenggolan was making an argument with him. Kalau kita melihat dengan SK ini, mungkin judul ini lebih dahulu saya daripada orang yang mau tamat nanti bulan Oktober. I said that if looking at the approval letter from the school, my topic come first, then this other person that is going to graduate this coming October. Jadi saya katakan bahwa ini adalah judul yang original. Mungkin dia ngambil yang saya punya. Then I said, you see, my topic is the original topic. Perhaps that other person takes that topic from me. Tapi dia katakan tidak boleh. Tidak boleh, katanya, harus ganti judul. But the director said, no, you cannot do that, you have to change your topic. Akhirnya saya menghadap pembimbing 1 dan 2 dan tidak memberikan solusi. Dan saya pulang naik kereta api. Selama di kereta api saya menghayal-hayal tidak semua orang menjadi dokter. I discussed this one with my 2 advisors and there is no solution. So Pastor Nenggolan returned home, and in the train Pastor Nenggolan said that not everybody can get a doctorate degree. Itulah saudara yang selalu termenung di dalam pikiran saya selama di kereta api itu. Tidak semua orang jadi dokter. And this is what is always in his mind, that not everybody can become a doctor. Sampai di rumah, istri saya lihat wajah yang agak sedikit lesu dan sedikit berat. Lalu dia berkata, apa yang terjadi? When I arrived home, my wife saw my long face and said, what happened? Apa yang terjadi? Dia bilang gitu. Lalu saya katakan kalimat yang sama kepada istri, tidak semua orang menjadi dokter. And I told her the same statement that is in my mind, that not everybody will become 2 bulan saya tidak pergi ke Semarang. For 2 months, I didn't go to Semarang. 2 bulan saudara saya tidak pergi ke Semarang. For 2 months, I didn't go to Semarang. Lalu Pak Pendeta J. Manulang pergi melanjutkan pendidikannya. During that time, Pastor J.F. Manulang, he went to Semarang to continue his study. Dia bertemu dengan promotor 1 saya. And he met with my first advisor. Dia katakan kepada promotor 1 saya, dia katakan, kok Pak Nenggolan sudah 2 bulan tidak datang ke Semarang? And so my advisor tell him, you see, it's been 2 months since Pastor Nenggolan came to Semarang. Pendek cerita, Pak Manulang pulang, lalu dia ceritakan kepada saya, kenapa Pak Nenggolan tidak pergi ke Semarang di dalam melanjutkan bimbingan disertasi itu? When Pastor Manulang came home here to Unai, Pastor Manulang then talked to Pastor Nenggolan and said, why didn't you go to Semarang and continue your study? Saya sangat berat untuk menceritakan hal itu kepadanya. I couldn't tell the story to him. Saya sangat berat karena nanti kalau saya sampaikan itu tersebarlah itu semua di Unai. Semakin beratlah beban ini. Because if I will tell him about my situation, then that kind of news is going to spread in Unai. That situation will become heavier for me. Tapi akhirnya saudara saya memberanikan pergi ke sana dan saya berbicara dengan mereka. But then I encourage myself to go to Semarang and then I talk with my advisors. Lalu dipanggil promotor 2 dan 3 dan kami berempat duduk di ruangan itu. Then with my 3 advisors and me, so the 4 of us, then we sat down in one of the room. Lalu kami berbincangkan kemana arahnya. Lalu pembimbing 1 saya mengarahkan kepada pembimbing 2 supaya saya dibantu. Then we discuss about what to do with this topic. And so my first advisor then
told the second advisor so that she can help me. Ya, saudara, pada pertemuan kami itu ada solusi. During that meeting, there was a solution. Kalau mungkin saudara masih pernah ingat, saya pernah mengkhotbahkan khotbah mengenai Yusuf. Itulah sebenarnya awal yang akan saya bahas di dalam disertasi saya. If some of you still remember, one time I was preaching here about Joseph, and that is actually the beginning of my dissertation. Tapi Tuhan katakan bukan itu, bukan itu. But I knew that God said it's not that one. Tetapi Dia katakan bahwa kamu akan menyelesaikan disertasimu dengan membahas kitab Daniel. I knew that God was saying that I'm going to finish my study with my dissertation topics on Daniel. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. There is no questions, problems, or difficulties that God cannot solve. Di dalam Tuhan semua bisa diselesaikan. In God, everything can be solved. Kitab Perjanjian Lama diawali dengan mujizat. The book of Old Testament begins with the miracles of creation. Dengan mengatakan penciptaan, lalu Allah menciptakan alam semesta ini. With the word of creation, then God created the universe. Kitab Perjanjian Baru pun saudara diawali dengan mujizat. In the book of New Testament also begins with miracle. Saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Baru, SDA Bible Commentary mencatat ada 35 mujizat. In the New Testament, according to the SDA Bible Commentary, there are about 35 miracles. Dari 35 mujizat ini ditulis oleh Yohanes 8. From the 35 miracles that Jesus did, it was written 8 miracles in the book of John. Dan di antara mujizat yang 8 itu, yang pertama dari seluruh mujizat itu, dan dari seluruh mujizat dari 35 mujizat. The miracles that is written in the book of John were the first miracles that God performed in this earth. Yesus mengubah air menjadi anggur. Jesus turned water into wine. Perjanjian Lama ada mujizat, dan banyak mujizat di dalam Perjanjian Lama. In the Old Testament, there are a lot of miracles. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu hanya mengelilingi kota Jericho itu 7 kali, rubuh. In the Old Testament, we know that the Israelites, they circled Jericho 7 times and the wall came down. Bangsa Israel tidak menanam selama 40 tahun tetapi menuai. The Israelites, they did not plant for 40 years, but they harvested food. Sedangkan penduduk Indonesia menanam tapi belum tentu menuai. But for Indonesians, sometimes we plant, but it is not necessary that we also harvest. Itulah di dalam Perjanjian Lama. That is what happened in the Old Testament. Tetapi di dalam kitab Injil Yohanes ada 8 mujizat itu. In the book of John, there are about 8 miracles. Pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. The first one, Jesus turned water into wine. Yang kedua, menyembuhkan anak seorang pegawai istana. The second one, healing the son of a nobleman. Menyembuhkan seorang lumpuh di Bethesda. Jesus heals a lame one in Bethesda. Memberi makan 5.000 orang. Give food to 5,000 people. Berjalan di atas air. He walks on water. Menjelekkan mata orang yang buta sejak He lahirnya. opens the eye of blind. Membangkitkan Lazarus dari kematian. And he raised Lazarus from death. Dan yang terakhir, Yesus memberikan hasil tangkapan ikan 153 ekor pada waktu itu. And the last one is that Jesus makes a miracle of catching about 153 pieces
Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas 3 dari 8 mujizat itu. Now, on this Sabbath, we are going to discuss 3 out of 8 of the miracles that Jesus performed in the book of John. Tiap-tiap mujizat itu Yesus melakukan di luar kesanggupan manusia mengubahnya. The miracles that Jesus performed is something that human being cannot do. Manusia tidak bisa melakukan itu. Human being cannot do those kind of Hanya miracles. oleh karena kuasa Allah bisa itu terjadi. It is just because the power of the Lord that these miracles or these things can happen. Supaya kita lebih merasakan mujizat ini, maka saya menghimbau kepada kita saudara. In order for us to feel the miracles, I would like to ask all of us untuk menempatkan posisi kita pada diri Maria Ibu Yesus. first of all, that we would like, or I would like to ask you to put your position in the position of Mary, Jesus' mother. Menempatkan posisi kita kepada orang lumpuh yang disembuhkan itu. Position ourselves in the position of the lame person in Bethesda. Menempatkan posisi kita di posisi Maria dan Marta, kakak dari Lazarus. Position ourselves in the position of Mary and Martha, the sister of Lazarus. Bayangkan perasaan mereka sementara menyaksikan perbuatan-perbuatan Kristus pada masing-masing peristiwa itu. Imagine in yourself how they feel by witnessing the miracles that Jesus performed on them. Pikirkan sebentar saudara dan tempatkan diri Anda kepada 3 peristiwa itu. Think about it. Imagine about these 3 miracles. Setelah saudara menempatkan posisi pada 3 peristiwa itu, kita akan mulai dengan mujizat yang pertama. If you have positioned yourself in the 3 miracles, then we are going to discuss the first one. Yaitu mengenai bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. The first miracle is that Jesus turned water into wine. Kita bisa lihat ayat itu di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. We can look at the story or the situation in the book of John, the 2nd chapter, verse 1 to 11. Perikop ini sudah sangat terkenal. This story is well known. Semua kita tahu. We all know about this. Tetapi kita tidak akan membahas ayat demi ayat di dalam perikop itu. We are not going to discuss verses by verses of this story. Tetapi kita langsung kepada ayat terakhir. But we are going to see on the last verse, that's verse 11. Ayat 11. Verse 11 berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, saya katakan, ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. It says here, Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples believed in him. Tema Injil pada Sabat ini adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. The main theme of our message this Sabbath, for God there is nothing impossible. Bagi manusia hal itu tidak mungkin. For human being, for man, these things is impossible. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. But for God, everything is possible. Itulah dikatakan oleh Rasul Matius di dalam Matius 19 ayat 26. This is what says Matthew said in Matthew 19 verse 26. Sedikit bahasa yang lebih negatif disebutkan oleh Lukas. And in a negative statement, it's also said in the book of Luke. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. In Luke 1 verse 37 it says here, for there is nothing that God cannot do. Tidak ada yang mustahil, saudara. There is nothing possible that God cannot do. 2006
2006. 2006 saudara, seorang mahasiswa datang menghadap kami di kantor. A student came to my office Dengan penuh semangat, dengan pakaian yang sederhana, dan mungkin saya bisa bayangkan pada waktu itu kira-kira seperti orang itulah Pak Nenggolan datang ke UNAI. This student came with full encouragement, with a simple clothes, and Pastor Nenggolan looked at him and saw himself when he first came to UNAI. Dan sangat sederhana. Very simple. Lalu dia katakan, Pak, saya mau kuliah. And so the student came and said to Pastor Nenggolan, "Sir, I want to study." Saya jawab dengan tegas, bagus. Then I said, "Good. Pilihanmu tidak salah. Your choice is not wrong." Tapi saya katakan, berapa uang kamu bawa? But then Pastor Nenggolan asked or tell the students, "How much money did you bring?" Dia katakan, tidak ada. And he said, "No, I didn't bring any money." Saya katakan, tidak ada. Dia katakan, iya, tidak ada. Lalu siapa yang menyuruh kamu datang ke sini? So Pastor Nenggolan was wondering, you didn't bring any money, but then who asked you or who tells you to come to UNAI? Dia katakan, pendeta saya katakan hubungi Pak Nenggolan di UNAI, kamu akan bisa sekolah. Oh, waktu dia saya katakan, saya kaget. So this boy said, my pastor said, you go to UNAI and see Pastor Nenggolan, you can study. Tapi saya lihat saudara, di wajahnya itu ada keyakinan bahwa dia akan bisa selesai dari UNAI. I saw in his face that he has confidence that he can finish his study from UNAI. Saudara tahu, waktu dia berbicara, kami berbicara dengan dia, lalu saya katakan begini kepadanya. Saudara Along, mungkin kamu tidak bisa menyelesaikan pendidikan dulu semester ini, atau tidak mendaftar dulu semester ini, tapi kamu kerja dulu. But then I told this boy, I said, Along, maybe you will not begin your study this semester. You have to work. Kerja dulu 1 tahun, baru nanti setelah 1 tahun kerja, baru kamu kuliah. So Pastor Nenggolan said to this boy and said, you work first for 1 year, then you can study. Dia dengan tunduk kepala, with his head down, dan dia meninggalkan kantor kami. And he left that office. Dengan semangatnya tadi bahwa dia pikir langsung kita kasih dana itu langsung dia bisa kuliah. He came with full confidence, thinking that he can get a scholarship and started his study. Saya hanya katakan kerja 1 tahun, nanti setelah 1 tahun ada uang baru bisa melanjutkan perkuliahan. Pastor Nenggolan said to this boy, you work for 1 year, then after you have money, then you can start your study. Dia meninggalkan kantor itu dengan kecewa dan dia tidak bisa berkata-kata lagi dan dia pergi. He left the office quietly and so upset. Besoknya dia datang. But he returned the next day. Dia katakan, Pak Nenggolan, berikanlah pekerjaan itu kepada saya. And he said to Pastor Nenggolan, Mr. Nenggolan, give me the work. Kenapa kamu tidak kemarin kamu sebutkan langsung kerja supaya kita langsung bisa rekomendasikan? Sekarang sudah semua penuh pekerjaan di departemen-departemen. Pastor Nenggolan, I was wondering, why did you tell me yesterday that you want to work? Now that all departments have been filled with students, with working students. Saya telepon akhirnya kepala departemen supaya menyiapkan suatu tempat baginya untuk bekerja di sana sebagai pra-student. Then I talked to one of the department head to prepare the work for Along, for him. Dan dia mendapat pekerjaan. So he got the job, he got the work. 1 tahun kerja. And he worked for 1 year. Tahun berikutnya dia kuliah. The next year he started his study. Setiap semester saudara, anak ini tidak pernah punya kredit di keuangan. Every semester, this boy never have a credit
in the business office. Selalu debit. And he always owes school. Utang itu aja. It's always debit. Lalu saudara, tahun terakhir perkuliahan daripada anak ini. During the last year of his study here in Tahun campus, terakhir dia punya hutang 19 juta. during his last year, he owes the school the amount of money of 19 million. Dan Mei seperti beginilah sekarang, bulan-bulan sekarang lah itu, lalu Mei akan wisuda. That situation is just like now, January, and he's going to graduate in May. Saya berikan memo ke keuangan saudara, keuangan tidak menerima lagi memo Pak Nenggolan karena sudah terlalu banyak hutang itu. I wrote a memo to the business office, but the business office did not accept that memo because too much. Sudah ada ancaman dari BO, dikatakan apakah siap Pak Nenggolan gajinya dipotong? And the business office said to Pastor Nenggolan, are you willing that we will cut it from your salary? Pada saat kami sedang berbicara di kantor dengan mahasiswa ini, While we were talking with the students in my office, ada sahabat saya waktu kami masih SMA, satu alumnus, satu kelas, bertelepon. a friend of mine in high school give me a call. Dia langsung sebut nama saya karena ya nama sehari-hari begitulah kan gitu. Langsung dia sebutkan, tolong dulu kasih anak saya itu mendaftar, kasih dulu memo, kata dia. Lalu saya katakan, orang kaya saja minta tolong ya, saya katakan sama dia. Apalagi orang miskin, saya bilang gitu. Lalu dikatakan, ya kenapa kamu sebutkan begitu? Ya orang kaya minta tolong, orang miskin di sini di hadapan saya di sini ada seorang mahasiswa yang mempunyai hutang 19 juta. Dia kaget. And so this friend of Pastor Nenggolan told Pastor Nenggolan so that he will allow students to enroll. But then Pastor Nenggolan said, how come you are a rich person asking me to enroll the students? Here in front of me, a very poor students owing the school of 19 million. Bagaimana 19 juta hutang masih diberikan mendaftar? How can students owing the school of 19 million can be allowed to register? Itulah pernyataan dari teman saya ini. And that's the statement that was given by my friend. Lalu saya khotbah di dalam telepon itu kepadanya. Then during that call, I give him a sermon. Khotbah saya, Unai mempraktekkan kasih, tetapi anak-anak mahasiswa Unai tidak menceritakan kasih itu. Pastor Nenggolan said to him that Unai is experiencing the work of love, but sometimes many students, they never tell these things to the others. Oh, langsung kalimatnya, jangan kamu berkhotbah, katanya jangan berkhotbah, dia bilang gitu. Ya itulah kenyataannya, dia berhutang 19 juta, tetapi masih bisa makan di Unai, masih bisa kuliah di Unai, saya katakan. So this friend of Pastor Nenggolan said, well, do not preach me about that. But Pastor Nenggolan said, well, that's the reality. A student with a 19 million debt can still eat and study in Unai. Sudahlah, dia katakan. Sekarang kasih dulu memo kepada putra saya supaya bisa mendaftar. And so this friend of Pastor Nenggolan said, okay, give a memo so that my son can enroll. Sebab itu tujuan saya. Because that's my purpose of Lalu calling him. akhirnya saya buat memo. Di mana dia sekarang? Oh rupanya putranya itu sudah di depan meja, di depan pintu. And so Pastor Nenggolan wrote a memo and said to him, where's your son? Lama kemudian dia datang. And not long this boy, the other boy came. Lalu saya kasih memo itu. Then I gave him the memo. Lalu saya katakan kepada mahasiswa yang sedang masih komunikasi kami, saya katakan banyak kamu berdoa. Ya mudah-mudahan ada solusi kepada kamu bahwa inilah semester terakhir kepadamu. I told the students that is in front of me, pray a lot. God will give a solution for you. Tak lama kemudian saudara, sahabat saya ini telepon.
And not long after that, this friend of mine called me again. Dia katakan, Pak Nainggolan, saya sudah kirim uang kuliah putra saya. Terima kasih atas bantuannya dan terima kasih atas memonya. He said that, Pastor Nainggolan, thank you for allowing my son to enroll. I have sent money for him. Lalu berikutnya di akhir pembicaraan kami, saya kirim juga uang, tapi tidak penuh kepada yang kamu sebutkan yang berhutang 19 juta itu. At the end of the conversation, this friend of Pastor Nainggolan then said, I also sent some money for that student that owes the school of 19 million. Saya tidak sodorkan supaya dia bantu. I didn't tell him to help. Saya hanya menceritakan keadaan orang itu pada waktu itu. I just tell this friend of mine about the situation of this student. Oleh karena sangat sederhananya teman saya ini, saudara, beberapa kali kalau dari Ledeng ke Unai dia jalan kaki karena tidak ada uangnya. This student, because he was so poor that many times coming from Ledeng to Unai, he walked. 2 kali saya lewat, 2 kali saya lihat dia jalan, akhirnya saya bawa dia. Persis waktu itu, pertama saya masih ingat bahwa dia sedang jalan kaki dari Ledeng dan bertemu kami di Senturi. 2 times I passed him while he was walking, and one time that he was walking, so I picked him up. He was walking from Ledeng and we met at the center. Saya katakan masuk. So I told him, you come in the car. Dia masuk, lalu saya ceritakan, kenapa jalan kaki? Then I asked him, why you walk? Dia bilang tidak ada uang untuk naik angkot dari Ledeng ke Unai. And he said, I have no money to ride in the public transportation. Inilah kesederhanaan daripada mahasiswa ini. This is the situation of this student. Tapi saudara tahu dia bisa menyelesaikan pendidikannya dari Unai. But you know that he can finish his study from Unai. Oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Because he believes in God. Dia percaya kepada lembaga ini bahwa dia akan membawa dia kepada suatu yang lebih tinggi. He believes in this institution that is going to give him something higher. Dia sekarang berada di daerah di Kalimantan Barat. He is now in West Kalimantan. Dia guru sebab dia jurusan bahasa Inggris. He is a teacher. He is teaching English. Waktu dia katakan kepada saya mau melamar kerja di Bandung. One time he told Pastor Nainggolan that he is going to apply for a job here in Bandung. Saya katakan kepadanya, enggak usah sebab sainganmu di Bandung begitu banyak, lebih bagus kau pulang ke daerah. Akhirnya dia sekarang bekerja di Kalimantan Barat dan dia sebagai guru. Pastor Nainggolan said to him, you should not compete here finding job in Bandung. It's a lot of competition. You go to your place in West Kalimantan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. There is nothing impossible. Itulah yang terjadi di dalam perikop Yohanes pasal 1 sampai 11 itu. This is what happened in the book of John, verse 2. Mujizat itu menyatakan kemuliaannya. That miracles reveals the glory of God. Mujizat itu menyatakan kuasanya. The miracles reveal the power of God. Allah akan menyatakan kuasanya dan akan menyatakan kebesarannya kepada kita kalau kita datang kepadanya. Dan itulah yang disampaikan oleh Maria Ibu Yesus kepadanya. God is going to reveal His power to you if we confess and we accept it. This is what happened to Mary when she met with Jesus. Yesus membuat mujizat itu, saudara, supaya murid-murid itu juga percaya kepadanya. Jesus performed the miracle so that His disciples believe in Him. Karena murid-murid itu walaupun sudah berjalan bersama dengan Yesus, ya kadang-kadang masih bertanya-tanya juga apakah dia sebagai juru selamat. Although many times or sometimes the students have been walking with Jesus, but then these disciples also still asking questions in themselves whether Jesus is the true Messiah. Mungkin kita sudah sering mendapat berkat dari Tuhan, sudah mendapat sukacita dari Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih bertanya juga, apakah ini memang dari Tuhan? Many times we have received blessings from the Lord,
but we often question whether this blessing comes from the Lord. Saudaraku, itulah dua hal yang dicatat oleh Yohanes mengapa Tuhan membuat mujizat itu. My brothers and sisters, this is the reason why John wrote the two reasons why Jesus performed the miracles. Tetapi ada tambahan yang ditulis oleh Ellen G. White mengapa Yesus membuat mujizat itu. But there is an additional inspiration from the book of Mrs. White why Jesus performed the miracle. Yang ketiga, The third one, Maria sangat berkepentingan di dalam pesta itu. in that feast, in that wedding party, Mary has an importance in that. Kerinduan segala zaman halaman 127 berkata, In the book of Desires of Ages says, pengantin laki-laki dan pengantin wanita dan pada pernikahan di Kana itu adalah kerabat Yusuf dan Maria. it says that the bride and the groom in that wedding is the relative of Jesus. Karena itu Maria bertanggung jawab mengatur jalannya pesta tersebut. And because it's a relative's wedding, Mary has a responsibility to see that this party will go smoothly. Itulah sebabnya ketika air anggur itu sudah habis, ibunya langsung berkata kepada Yesus, And during that time, when they ran out of wine, Mary came to Jesus. mereka kehabisan anggur. They ran out of wine. Tetapi Yesus berkata, Ibu, apa urusanmu dengan aku? Saatku belum tiba. But then Jesus said, Mother, what is these things do with me? My time has not come yet. Saya tertarik pada tulisan daripada William Barclay memberikan pernyataan terhadap ayat yang disebutkan oleh Yesus ini. William Barclay mentioned about this statement, the statement of Jesus. Statement daripada Ibu, apa urusanku dengan engkau, saatku belum tiba. Barclay mengatakan begini, jangan khawatir, engkau tidak mengetahui apa-apa yang sedang terjadi. Dengan menyerahkan hal itu kepadaku, aku akan mengatasinya dengan caraku sendiri. Yesus hanya mengatakan agar menyerahkan hal itu kepadanya, agar ia dapat mengatasi dengan caranya sendiri. William Barclay is telling that the meaning that of Jesus' statement is saying that Jesus is saying to his mother, do not worry, I am going to solve this problem for you, and I'm going to solve it according to my Jadi way. kalau ada permasalahan kita, kesulitan kita, saudara, serahkan kepada Dia, berikan kepada Dia, nyatakan kepada Dia, berdoa kepada Dia, Dia akan memenuhi itu. When you have problems, when you have difficulties, surrender it to Jesus. Let Him solve it for you. Pernyataan yang berikut di dalam cerita itu, saudara, bahwa mujizat itu menyatakan bahwa Yesus bahwa Yesus Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Another statement about these miracles is telling that Jesus has the power on this universe. Dari segi manusia, mustahil mengubah air menjadi anggur. For human being, it is impossible to change water into wine. Itu sangat berlawanan dengan alam. It is contradict to the nature. Tetapi Yesus ialah Tuhan yang mustahil, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. But Jesus is the Lord that has power on this universe. Itulah sebabnya segala beban kita, segala kesulitan kita, serahkan kepada Dia. Therefore, all difficulties, all of your burdensome, surrender it, submit it to Jesus. Ellen G. White memberikan pekabaran lagi kepada kita di dalam perikop ini, saudara. Dia katakan begini, pemberian Yesus itu senantiasa segar dan baru. Pesta yang diadakannya untuk jiwa manusia selamanya memuaskan dan membawa sukacita. Tidak akan pernah kehabisan persediaan. Mrs. White again tell about these things. She said that God's gift is always fresh and new. And this is what God is going to provide
to every human being that asks his help. Jika engkau tinggal di dalam Dia dan karunia berlimpah yang engkau terima sekarang ini akan menjamin karunia yang lebih limpah di hari esok. If you live in Christ, these bountiful blessings that you receive today will also be yours in the days to come. Itulah janji Tuhan kepada kita. This is the promise of God toward us. Yang berikut saudara adalah Yesus membuat mujizat menyembuhkan orang lumpuh. The next one is the miracles of helping the infirmity or the sick man. Kita semua memerlukan kesembuhan. We all need healing. Kita memerlukan kesembuhan jasmani. We all need the physical healing. Kita memerlukan kesembuhan pikiran. We need a healing of mind. Kita memerlukan kesembuhan emosi. We need a healing of our emotion. Kita memerlukan kesembuhan jiwa. And we need the healing of our soul. Orang yang lumpuh di Bethesda ini memerlukan kebutuhan kesembuhan jasmani. This sick man in Bethesda need the healing of physics. Dalam kisah penyembuhan orang lumpuh ini kita akan memusatkan perhatian kepada mujizat itu sendiri, bahwa penyembuhan orang di kolam Bethesda ini menggambarkan semua bisa terjadi. The miracles of healing in the Bethesda pool indicates to all of us that everything God can help. Apabila kuasa Yesus yang luar biasa itu berpadu dengan ketidakberdayaan kita, manusia semua dapat mengatasinya. When these awesome miracles that God gives, it's going also to be given to all of us that witness this Dikatakan miracle. pada hari itu adalah hari Sabat. It says that day it was Sabbath. Di hari Sabat itu banyak orang yang sakit di kolam Bethesda itu. During that day there is a lot of sick people in that. Di dalam ayat 3 berkata ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. In verse 3 says that there is a crippled one, there is a blind one. Ellen G. White mengatakan bahwa Yesus rindu untuk menyembuhkan orang itu semua. Mrs. White said that Jesus longed to heal all the sick people. Tetapi dia lebih tertarik kepada yang satu ini. But Jesus focused himself toward this one lame person, the infirmity. Sebab sudah 38 tahun dia menderita. Because it's been 38 years. Tidak ada yang dapat menolongnya kalau air itu berbuih. There is none or no one can help him when that water's troubled. Kalau Anda pun mau menolongnya sudah terlebih dahulu orang lain. Even though there is someone is trying to help him, but others always go first. Itulah permasalahan daripada orang lumpuh ini. This is the problem of the infirmity. Dia melihat orang sembuh ketika melompat ke danau itu. He saw people get healed when they jump into the water. Tetapi saudara, ketika Yesus ada di sana, dia hanya berkata, maukah engkau sembuh? When Jesus was there, Jesus said, do you want to be healed? Dia katakan, ya sudah 38 tahun saya sudah ada di sini, tapi tidak ada orang yang menolong. He said that it's been 38 years for me to be here, but no one helped me. Yesus hanya katakan, angkat tikarmu, berdiri, berjalanlah. In John 5 verse 8, Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Oh saudara, langsung orang itu berdiri, berjalan, dan membawa tikarnya. And suddenly that person, he get up, he get his mat, and he walked. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. There is nothing impossible for God. Maria di dalam keraguan-raguannya, Mary, in her worriedness, Yesus hadir di sana memenuhi keperluannya. Jesus was there to fulfill her needs. Orang lumpuh di Bethesda ini pun saudara, di dalam masalahnya, di dalam penyakitnya, tidak ada orang yang menolongnya, tetapi Yesus ada di sana dan memberikan kesembuhan itu. For this sick person in the pool of Bethesda, no one is helping him, but Jesus was there to help him. Mujizat yang mengharukan ini mengukuhkan bahwa Kristus berkuasa atas penyakit
Itu adalah satu bukti bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang tidak dapat diatasi. These miracles shows us that Jesus has a power on illness or sickness, and there is nothing impossible for Jesus to heal the sick one. Terakhir saudara mengenai Lazarus. The last one is about Lazarus. Ketika Maryam dan Marta mengirimkan berita bahwa Lazarus sedang sakit, when Mary and Martha sent news to Jesus that Lazarus was sick, jawaban Yesus sangat ringan. Jesus gave a very simple. Dia hanya katakan penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian, tetapi agar Allah dipermuliakan, agar anak Allah dipermuliakan karenanya. In John 11 verse 4, Jesus said that the final result of this sickness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God. Pada itu ada kalimat yang disampaikan oleh Yesus, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah katanya. This is the only simple statement that Jesus gave. It's not a problem. Cerita itu cukup terkenal, saudara. This is a very known, Maka kita tidak akan bahas mengenai seluruh ayat-ayat itu, tetapi saya hanya tertarik kepada kalimat daripada Marta dan Maria. We are not going to discuss all the verses about this story, but we are going to discuss about the statement of Mary and Martha. Kalimat Marta, dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Martha's statement said that, Jesus, Lord, if you are here, then Lazarus, my brother, will not. Pernyataan yang sama, Maria katakan, saudara daripada Lazarus, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. The same statement given by Mary, if you were just here, my brother Lazarus will not die. Bila kita serahkan seluruh beban perasaan kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kalau kita letakkan itu di kaki Tuhan, tidak ada masalah yang bisa. My brothers and sisters, when you have difficulties, when you have burdens, if you submit that one to Jesus, there is nothing that Jesus cannot do. Di dalam Tuhan adalah jalan kebenaran. In God there is truth. Di dalam Yesus adalah kehidupan itu. In Jesus there is life. Di dalam Yesuslah solusi itu. In Jesus there are resolution. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, my beloved brothers and sisters, sebelum saya menyampaikan penutup dari khotbah saya mengundang Abi dan teman-temannya menyampaikan pujian kepada Tuhan. Before I close, I would like to ask Abby and friends to give a special number for the Lord. Bila kita memandang kepada Yesus, Tuhan kita, terdapat cahaya yang dapat Dia pancarkan kepada kita. Bila mana kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia adalah mercusuar kita. Inilah yang harus. There's a lighthouse on the hillside that overlooks the sea.